नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रांत मायमोगाचो येवकार. हांव संदीप पिळगांवकार. सुरवेक मुखेल खबरो. आदी लोकांक प्रोजेक्ट सांगात समजावन मागीरच करात काम म्हणत क्रूज सिल्वा आणि चिंचणीकारांनी NH-66 बंद पडयलें काम. काँग्रेस घेवन येता रस्ते सुदारपाची नवी स्कीम. सेल्फी विथ खड्डो काडात 25,000 मेळयात. दिगंबर कामत आणि चीफ इंजिनियराक परीक्षक जावपाचें निमंत्रण सांगलें गिरीश चोडणकारान. उमेदीन मनयली ईद ए मिलाद उन नबी. इस्लाम धर्माचो प्रेषित महम्मद पैगंबराचे शिकवणुकीचो जागयलो अभिमान. विविध वाठारांत मुस्लिम समुदायांच्यो रॅली. आणि आता खबरो विस्तारान. आदी लोकांक प्रोजेक्ट समजावून सांगात मागीरूच काम करात अशें म्हणत वेळीचो आमदार क्रूज सिल्वा आनी चिंचणीच्या लोकांनी दांडेवाड्यार NH-60च्या रुंदीकरणाचें काम बंद उडयलें. त्याच बरोबर लोकांनी सरकारा मुखार बायपासाचें सोल्युशन दवरलें. लोकांक बुलडोजर करून विकसीत भारत कितें लोकांक रस्त्यार उडोवपाक करतात, चिंचणीचे लोक विचारतात. राष्ट्रीय महामार्ग 66 महामार्गाच्या विस्ताराचें काम चल्लां. ह्या कामाचो चिंचणी आनी देगी कुशीच्या वाठारांतल्या लोकांचेर कितें परिणाम जातलो त्याचो विचार करात. नेमकें कितें करपाक सोदतात ते आदी लोकांक वेवस्थीत समजावन सांगात अशें थळावो आमदार क्रूज सिल्वान मागलां. जाल्यार लोकांनी रुंदीकरणाक फकत बायपास पर्याय अशें सांगलें. इंजिनियर कामाता लाय उलयलो ताका वयल्यान अपडेट दीत आसलोले आतां ताणें आमकां एश्योरन्स दिला कलेक्टर ऑफिसान आमकां प्रेजेंटेशन दिता म्हणून आनी आमी डिमांड केला विथ मिनिस्टर आनी सगळे हायवे ऑथॉरिटी आहा सगळ्यांनी तांकां इंजिनियर घेवन आनी कॉन्ट्रॅक्टर आहा जाल्यार तांच्या घेवन प्रेजेंटेशन दी म्हणून आनी तें केले बरोबर आमी सांगलां ताका कामाचें बंद दवर ताणें मानून घेतला काम बंद दवरता आनी प्रेजेंटेशन दिता. प्रेजेंटेशन जायसर काम बंद आतां आमगेलो दांडेवाडो नॅशनल हायवे 66 आमगे चिंचणकार आलो हिंगा एक बायपासा डिमांड आहा. इट इज नॉट अ न्यू पूण फाटलीं 20 वर्सां मायज जावन गेली हो एक डिमांड. हेचे कोण गव्हर्मेंट लक्ष घेयना. बुलडोज कोण वयताय हें डेव्हलपमेंट कोणाक. गोवा आमगेली एक धाकटी स्टेट आनी जी रेजिडेन्शियल हावजीस आहाय ती जी सेटलमेंट झोन आहाय ती आज तुम जाणाय NDZ घाताय नो डेव्हलपमेंट झोन. सो हो लोक फाल्यां खंय वयतलो. 42 मिटर्स थिंगा आमगेली एक तेणी हें दवरला लास्ट दुसरे सायडीन 42 दोनी सायडीन जाल्यार 42 जाल्यार लोकांक घर काडपा मेळनाय. सो हेचेर आमकां एक डिमांड आमगे चिंचणकारां इट्स ओन्ली वन डिमांड बायपास. आमकां हे आनी तें कांय नाका आमच्या गव्हर्मेंटान आयकपा जाय आनी हो एक बायपास आमकां सोल्युशन दिवपा जाय. आज असो आमी ट्रान्सपोर्ट भवनाक गेले दिल्ली, रिजनल ऑफिसांक गेले बेलापूर, गोंयच गव्हर्मेंटा वचून मेळ्ळे. आतां इलेक्शन बोगली पावलें सगळे आपणाले जनता दरबार म्हणटाय. जनता दरबारा वचून सांगिल्लें सगळ्या मिनिस्टरांक जावं MLAंक हो आमकां एक बायपास दियाय म्हूण. एक हे तरी आमगेले प्रोश्ट आहाय ते आयकनाय. हे दरबार कोण हे जनता सरकार तुमच्या दारी कसलो फायदो कितें करूं सोदताय गोंयचे. सो लोकांली मागणी आयको जाय. लोकांक जाय ते डेव्हलपमेंट म्हणटाय. आज आमी व्हड विजन चोयताय विकसीत भारत 2047. सो हे लोकांक बुलडोज करून हे विकसीत भारत म्हणटाय ते लोकांक रस्त्यार उडोवपाकू. आज म्हारगाय पावल दिवचोय. एक साद्या गोंयकारान एक प्लॉट घेवपाक जाय. आज हे सेटलमेंट झोन एरिया आहा ती काबार करूंक पावताय. आज हिंगा दांडेवाडा जे सेटलमेंट झोन सगळे चडशे आहा ते लोक खंय रावतलो. तांकांय रिकन्स्ट्रक्शन मेळटलें. कोण एक न्यू घर काड तें घर काडूं मेळटा. आज आमगे थिंगा एकटो भुरगा घर काड ताका आजून उदक आनी लायट मेळना थिंगा. सो हे भाशेन आमी सरकारा मागताय गोंय म्हाका सोदा गोंय दोनूय प्रश्न आहाय. एक बोमा आनी एक हिंगा दांडेवाडो म्हाका सोदा दोनूय प्रश्न सुटावे कळ्ळ्या. गोंय म्हाका सोदा हे खूंय इश्यू आसपा नाय बायपासाचे. सो मुगे मागणी गव्हर्मेंटा कडेन डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन कित्याक तोच हांगासर येयल्लो हे सायडीर येयल्लो विजीट केलो तेणें आनी तुमगेले आपूण कन्सिडर कोत म्हणपा लागलो. तुमी फकत NOC हाडून दियाय म्हणपा लागलो. सो आमी ताका NOC हाडून दिली कोमदातीची आनी
आनी ताका मागोता आतां तेजें लक्ष घालचें आनी आमी आमकां बायपास आमकां चिंचोणकारां दिसपूण आमगे गोंयच्या रस्त्याची गरज लक्षात घेऊन काँग्रेसीन गोंयांत एक कॅम्पेन लॉन्च केला, सेल्फी विथ खड्डो. त्या फाटोफाट खंय यूथ काँग्रेसूय आनी एक कॅम्पेन लॉन्च करपाची आसा आनी तेंच्यांनी घसघशीत प्रायजूय दवरल्यात. खंय पयलें इनाम 25,000 आसतलें. विशेष म्हटल्यार सेल्फी कॉम्पिटिशनाक जज म्हणून PWD मिनिस्टर दिगंबर कामत आनी PWDचो चीफ इंजिनियर आसतले, गिरीश चोडणकरान सांगलें. एका तेंपार गोंयचो CM प्रमोद सावंतान खड्डेमुक्त गोंयची घोशणा केल्ली. लोक सोडातच CMच ती विसरून गेला आसतलो, नाजाल्यार येन्ना गोंयच्या रस्त्यांचेर फोंडकुलांचें राज्य पळोवपाक मेळचें नासलें. रस्त्यार फोंड दिसले जाल्यार फोटो काडून धाडात म्हण एक ॲप लॉन्च केल्लो. म्हणजे एका अर्थान थळाव्या आमदाराची आनी पर्यायान विजिलन्साची जबाबदारी लोकांचेर धुकल्लेली. तरीकय लोकांच्या वाट्याक सुळसुळीत रस्ते येयले ना. लोकांची अडचण आनी तिडक लक्षात घेवन काँग्रेसीन नवी कॅम्पेन लॉन्च केल्या, सेल्फी विथ खड्डे. ते फाटोफाट आतां यूथ काँग्रेस आनी महिला काँग्रेसय फोंडांनी मेणवाती लायतली, गरज थंय रांगोळी घालतली, गिरीशान सांगलें. जे रस्त्यार रोड्स आसात तेजे फोटोज क्लियर जायना जाल्यार दिगंबराक तुमी एक शेटकावन दिले की आमी तुमच्या दारा येतले, म्हणजे कॅम्पेन स्टार्ट करतले. हय, कारण लास्ट टायम जेन्ना तो ओपोजिशन लिडर आशिल्लो आनी जेन्ना गोंयभर रस्त्यांक खड्डे पडलेले तेन्ना यूथ काँग्रेसीन एक आमी प्रोग्राम लॉन्च केल्लो तरी की सेल्फी विथ पॉटहोल्स, आनी ते लॉन्च केल्लें दिगंबर कामतीन आनी तेणें त्या खड्ड्या बरोबर एक फोटो काडलेलो, तो खूब व्हायरल जालो, तुमकांय दाखयल्लो. सो आतां आमी तेजे कडेन मागणी केल्याक तूं आतां PWD मिनिस्टर आसा, गोंयभर खड्डे पडलेले आसा, तेन्ना ऑफिशियली PWD मिनिस्टर म्हणून तेणें ती ऑफिशियली लॉन्च करची म्हणून कॅम्पेन. अजून ती कॅम्पेन तेणी लॉन्च केल्ली ना. सो आमी एक कॅम्पेन ऑलरेडी लॉन्च केल्ली आसा की जंय जंय खड्डे आसात थंय हो डेंजरस स्पॉट, जो एमर्जन्सी नंबर सरकाराचो आसा, तो 117 कितें तरी आसा, तो नंबर आमी ब्लॉकांक सांगला. जंय जंय मेजर खड्डे आसा, जंय धोका आसतलो, कोणूय पडोन मरपाक शकता जावं एक्सिडेंट जावपाक शकता, थंय तुमी त्या नंबरा साकून इमिजिएटली रिपोर्ट करा. सो ही कॅम्पेन आमी ऑलरेडी लॉन्च केल्ली आसा सगळ्या ब्लॉकांक आनी डिस्ट्रिक्ट कमिटीक सांगून. ही कॅम्पेन लॉन्च जाले नंतर 3-4 दिसांनी आमची यूथ काँग्रेस सेल्फी विथ पॉटहोल्स फ्रेश लॉन्च करतली विथ गुड प्रायज मनी. प्रायज मनी दवरता. आमचे सगळे जेन्झीक आमी इनवॉल्व करपाक शकता ह्या आमच्या कॅम्पेनाक. लोकांच्या मनातलो दुबाव मिडियान गिरीशाक विचारलो, तो म्हटल्यार सरकारान आदींच एक ॲप चालीक लायला, जेच्या आदारान लोकांक रस्त्यार खंय फोंड दिश्टी पडले जाल्यार क्लिक करून धाडून दिवचे, रस्तो सारको करतले. तेचेर गिरीशान सांगलें, हो ॲप वा ही सिस्टम न्हिदल्या. तशें जाल्लें जाल्यार येन्ना गोंयभरचे रस्ते सुळसुळीत दिसपाचे. Already आमचे ॲप आहा करून इफ anyone have a problem regarding the pothole, they can click the photo and they can send. They will rectify it. What do you like to say about that? I think it is not working. By now सगळे फूल प्रूफ जाता आशिल्लीं सगळे गोंयचे रस्ते, ती जर चलताली जाल्यार ती चलना. म्हणून सरकाराक जागे करपाक आमी आमची यूथ काँग्रेस ही कॅम्पेन लॉन्च करतली. ऑलरेडी एक कॅम्पेन आमी लॉन्च केल्या PCC लेवलाचेर सगळ्या ब्लॉकांक की जंय जंय मेजर खड्डे आसात थंय ते वचून. आनी ऑलरेडी पयर वेली ब्लॉकांक केला, शिरोडा ब्लॉकांक केल्ले, अशे 2 ब्लॉकाची ऑलरेडी एक्टिविटीज आयिल्ली आसा. पूण ती जेन्ना सेल्फी काडटले ते सरकाराक कशें तुमी पावयतले? आमी PWDच्या मिनिस्टराकूच तेजो त्या कॉम्पिटिशनाचो जज म्हणून आपयतले. आनीक चीफ इंजिनियर आसतलो PWDचो, तो एक जज आसतलो. सो ते जज ते सगळे सेल्फी विथ खड्डेच ते पळयतले आनी खंय खंय चड खड्डे आसात, कशे आसात आनी कोणाक फर्स्ट प्रायज दिवपाचे हें दिगंबर कामत आनी PWDचो चीफ इंजिनियर ठरयतले. पूण ते येतले कॉम्पिटिशनाक जज म्हणून? तेणी येवपाकूच पडटलें. हो गोंयकाराचो प्रश्न आसा, हो सामको सिरियस इश्यू आसा. The prize money आसतली त्या कडेन, अवॉर्ड आसतली कितें तरी. सायजेबल प्रायज आसतले. म्हाजे मतान फर्स्ट प्रायज 25,000 रुपीज आसपाक शकता. ते यूथ काँग्रेसचो प्रेसिडेंट ते लॉन्च करता. आनी तेजे नंतर महिला काँग्रेसूय एक लॉन्च करतली. जे पटोल्स आसात थंय ते कॅन्डल लायतले आनी गरज पडल्यार रांगोळी घालतले. क्वॉलिटी कॉम्प्रोमायज करतात तितून भितर तोय इनवॉल्व जाल्लो आसतलो, म्हणून तो खड्डे म्हणले म्हणजे ताका राग येता. म्हणजे ते खड्डे कित्याक जाल्यार क्वॉलिटी कॉम्प्रोमायज जाल्यात, कारण हे प्रत्येक कॉन्ट्रॅक्टरा कडल्यान
पर्संटेज घेतात आणि त्या खातीर रस्त्याक जी क्वॉलिटीन रस्ते करपाक पडटात ती करना म्हणून हे खड्डे पडटात. सीएमान केल्ली घोशणा आसूं वा काँग्रेसीची कॅम्पेन सेल्फी विथ खड्डे तिका प्रतिसाद दितना गोंयकारांनी एक गजाल मुजरत मतीत घेवची पडटली ती म्हटल्यार सेल्फी विथ खड्डे म्हटल्यार सेल्फी विथ रस्त्या वयले फोण नाजाल्यार फाल्यां गांवांतल्या केंस गेल्ल्या खड्ड्या बरोबर सेल्फी काडून धाडली जाल्यार 25,000 मेळपाक ना. कोंकणीत रस्त्या वयल्या पोटहोलांक फोण वा फोणकूल म्हणटात. इस्लाम धर्माचो प्रेशीत मोहम्मद पैगंबराच्या जल्मादिसा निमतान ईद ए मिलाद उन नबी हो सण गोंयभर व्हडा उमेदीन आनी शांतिकायेन मनयलो. मोहम्मद पैगंबराचें तत्वज्ञान मानप्यांनी चंद्रदर्शना प्रमाण 26 ऑगस्टाक हो खोशयेचो दीस मनयलो. इस्लामिक कॅलेंडरा प्रमाण सुन्नी परंपरेक धरून रब्बी उल अव्वल म्हयन्याच्या 12व्या दिसा आणि साबार शिया समुदाया कडल्यान रब्बी उल अव्वलच्या 17व्या दिसा हो सण मनयतात. हो काळ मुस्लिमां खातीर प्रेशीत मोहम्मद पैगंबराची जीण चारित्र्य आनी शिकवणेचेर चिंतन करपाचो खोशयेचो सण. मोहम्मद पैगंबरान अख्ख्या संवसाराक शांतिकाय करुणा आनी एकचाराचें मूल्य दिलें तेचें ह्या निमतान चिंतन करतात. पळोवया गोंयांतले कांय खोशयेचे खीण. आमचे गोंयचे हिंदू भावन कॅथलिक्स आनी सगळे ट्रिडिशन आमचे भाव जे आसा गोंयकार आनी सगळे संबंध जे आसा जगाचे मुस्लीम बंधू जे आसा तांकां सगळ्यांक जे आसा आज ईद मिलादाची जे आसा हिंदू परबी आज प्रॉफेट मोहम्मदाचो जे आसा जन्मदीस आनी जे पीस लविंग जे आसा मॅसेज प्रॉफेट मोहम्मदान जे आसा जगाक दिली तेच घेवन आयज आमी जामा मस्जिदाच्यान जे आसा सगळे आमचे गोंयकार जे भाव जे आसा आयज भायर सरल्या रस्त्यार एकूच मॅसेज आनी संदेश दिवपाक लागून ते गोंय हें जे आसा माणकुलें गोंय जें आसा हें सगळे मोगान जे आसा सगळे कम्युनिटीचे लोक ट्रेडिशनली जे आसा आमची जी गोंयची जी आसा हार्मोनी जी आसा ही सांबाळून दवरल्या आनी अशीच जी आसा ही आमी मुखार सांबाळून दवरतले. ये जुलूस हमारा 1501 साल का है और हमें बहुत खुशी से मनाते हैं. यहाँ कोई भेदभाव नहीं, सब लोग हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सब लोग हम लोग को बधाई देते हैं और हमारे बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज के दिन हमारा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीवन अच्छे चरित्र और उत्तम व्यवहार की सबसे सुंदर मिसाल है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दया, सच्चाई, सब्र, माफ़ी और इंसाफ जैसे अनेक गुण थे. सच्चाई आप हमेशा सच बोलते थे. ईमानदारी लोग आपको अमीन यानी भरोसेमंद कहते थे. आप गरीब बच्चों, बुजुर्ग और बुजुर्गमंद ज़रूरतमंदों से बहुत प्यार और नरमी के से पेश आते थे. आप दूसरों की गलतियों को माफ़ करते थे और पसंद करते थे. सब कठिन परिस्थितियों से भी आप धैर्य रखते थे. इंसाफ, आप हर व्यक्ति के साथ न्याय करते थे. विनम्रता, आप बहुत ज़्यादा जीवन जीते और कभी घमंड नहीं करते. अच्छा व्यवहार, अपने लोगों को मुस्कुराकर और प्यार से बातें करते थे. ये हमारे एक मिसाल है और हमारे आइडल है. बेसीक गरजो दिवपाकूय शकनात जाल्यार घरा बसात. गोंयकारांक ग्रांटेड धरूं नाकात. ह्या फुडें कोणूच तुमचे कडेन विकासा कामा खातीर भीक मागपाक येवचे नात. आमची कामां आमीच करपाची कापासात दाखयतले. कुठ्ठाचो काँग्रेस यूथ लिडर महेश नदारान सरकाराक सुनायला. तेका रजावूय तशेंच आसा. सरकार करिना म्हणून बिल्लाचो रस्तो तेणी आपल्या खर्चांतल्यान जाग्यार घातला. गोंयभर सद्याक फोणकुलांनी भरलेले रस्ते दिश्टी पडटात. खुद्द मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान खड्डेमुक्त रस्त्यांची घोशणा करून लेगीत लोकांच्या वाट्याक फोंडांनी भरलेलेच रस्ते उरल्यात. एका आनी दोन न्हू तर कितल्याशाच गांवांनी शारांनी पिड्ड्यार रस्ते आसात. शेवटाक लोकांक आतां आपल्या बोल्सांतल्या खर्चान रस्त्यार शिमीट घालपाची पाळी येयल्या. आयकात कुठ्ठाळचो काँग्रेस यूथ लिडर महेश नदाराक. ह्या सरकाराचो म्हाका दिसता एक ॲप आसा. ते ॲपाचेर खंय पोतोलाचो फोटो काडपाक जाय आनी खंय सरकार हांगा येवन मागीर कामां सुरू करपी. ते ॲप बी तुमी स्क्रॅप करा. तुमकां जाय PWDचे इंजिनियर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स तुमी रस्त्याचेर येवन इन्स्पेक्शन करा. प्रत्येक रस्तो गोंयांत पाड पडलेले आसा. सो ते ॲप बी कांयच गरजेची न्ही. सो आमकां दिसलें की हे कामाचे उपयोग एज नो यूज ऑफ इट. सो मागीर आमी आमचे स्वतान इनिशिएटीव घेतलो आनी एज मच एज पॉसिबल लोकांक आमी एक मातसो स्मूथ कम्यूट जावपाक रोड मातसो आमी कॉन्क्रीट घालून दिला. ओन्ली बिकॉज म्हाका दिसता की प्रत्येकदां आमी रोडाचेर उलयता बट इट इज नॉट बिकॉज ऑफ वी वॉन्ट इश्यूज बट द एक्चुअल नीड ऑफ द आर इज बेसीक रोड, बेसीक इन्फ्रास्ट्रक्चर.
जर हे मेळना जाल्यार म्हाका दिसता ZP जावं पंच जावं सगळ्यांनी रिजायन दिवन घरान बसपाचें. घरान बसपाची गरज आहा. बिकॉज दिस BJP इज जस्ट टेकिंग द पीपल ऑफ सांकवाल फॉर ग्रांटेड, पीपल ऑफ कोर्ताली फॉर ग्रांटेड, पीपल ऑफ गोवा फॉर ग्रांटेड. So it's time to let the BJP know that we are not going to come and knock your doors and beg for you ki baba amche kaama kar. We are from the generation that we believe that we are the future. आम्ही कामा करचे पयलीं उलोवपाना आनी कामा करतकीर आमी उलयतले. आय बिलीव इन दॅट. पयलीं काम करया मागीर उलया. सो आमी आयज रोडाचे इनिशिएटीव घेतला. हाफ केला आमी, हाफ पावसाक लागून उरला. सो फाल्यां करतले आमी. महेश नादार सांगता, ह्या आदी उपासनगर ते MES मेरेनच्या रस्त्याची अवतिकाय आमी सरकाराक दाखयल्ली. त्या उपरांत BJP वाल्यांनी स्टंट केलो. CMक फंक्शनाक आफोवन रस्त्याची समस्या सांगली. लोकांक दाखोवपाक म्हण आपल्याच आमदाराचेर टिका केली. पळयात, आमी हो प्रश्न हातांत घेतला अशें दाखोवपाचो हो यत्न आसलो. पूण ह्या वाठारांत रावपी BJPच्या ZPन फकत आपल्या वाठारांतलो रस्तो सारको करून घेतलो, बाकीचें लोकांचेर सोडलें. सरकाराक जमना म्हण शेवटाक आमीच रस्तो सारको करपाचें काम हातांत घेतलां. महेश नादार सांगता. फाटल्या दिसांनी लास्ट मंथ आमी ह्याच रस्त्याचेर एक मिडिया फायट दिल्ले. आमी सांगलेले की रायट फ्रॉम उपासनगर टू MES ह्या स्ट्रेचाचेर रोडाची परिस्थिती सामकी वायट आशिल्ली. आमी फायट दितकीर, आमी तो इशू घेतकीर म्हाका दिसता BJPक मातसो धक्को लागलो. तेंच्यांनी 2 दिसां मागीर एक प्रोटेस्ट काडलो. तांकां बरो रस्तो जाय, तांकां बरो गटर जाय आनी कितें जाय खंय तांकां बरो. आनी त्या प्रोटेस्टान तांच्यांनी लोकल आमदाराच्या कारणान तांच्यांनी नेगेटीव कमेंट्स केले आनी म्हणपाक लागले की लोकल आमदार काम करना. आतां जोक कसो आहा, लोकल आमदार जो आहा तेंचोच आहा, BJPचो आहा. लोकल आमदारान तांकां सपोर्ट केल्लो. हे सगळें जातकीर तेंच्यांनी एक स्टंट केलो. त्या स्टंटान तांच्यांनी म्हाका दिसता CM प्रमोद सावंताक आपयलो तो MESan दाखोवपाक की तेंचे रस्ते कितले वायट आहात आनी ताका कशे बरे रस्ते जाय. आनी तेन्ना तेंचो प्रभारी, तेंचो BJPचो प्रेसिडेंट, आमदार, ZP सगळे आशिल्ले. पूण हांव विचारपाक सोदता तांकां, तुमी जेन्ना CMक हाडलो, तुमी सांगता तुमकां बरो रस्तो जाय, तुमी तांकां हायवेच्यान कित्याक व्हेलो? हो रस्तो ना व्हरपाक? हो रस्तो बरो आहा? ZP हांगाच रावता मरे. आनी ZP हांगा रावता आनी ताका खबर ना की हो रस्तो कसो आहा तो. तरी पूण तेंच्यांनी ह्या रस्त्याक इग्नोर केलो आनी फक्त डिरेक्टली MES व्हेलो ताका. म्हाका दिसता BJP खंय ना खंय तेंचे जे फेलियर जे आसा तेचे तांकां भंय आसा. दे आर समहाव अशेम्ड about the failure in administration, failure in law and order, and failure to also provide basic infrastructure for the people of Kortalim, Zuari Nagar, Sankwal. So, आमी पहिले की कशें तांच्यांनी इग्नोर केलो. ते जातकीर डिमार्ट थंय तांच्यांनी काम सुरू केलें. आमकांय मातशें बरें दिसलें की बाबा BJP आतां काम करतले. पूण मागीर म्हाका अशें दिसलें आनी लोकांक दिसलें की ते आमचो इलेक्टेड ZP रावता आनी त्याने फक्त आपलो स्टेचाक कितें रब्बल बी घालून ताणें कितें तरी केलो थंय. बाकीचे रस्ते जे आसा तशेंच आसा. सो आमकां दिसलें हे सरकाराचेर सोडून कांयच जावपाना. बाणावली ब्लॉक काँग्रेसीन आसामांतल्या हुंवार पिडेस्त कुटुंबांक आपले परीन आदाराचो हात दिला. हुंवार पिडेस्तांक गरजेच्यो वस्तू बाणावलेकारांनी आसामांत धाडून दिल्यात. आसामांत व्हडलो हुंवार येयलो. 100 वयर लोक व्हांवून गेलो. संसार उध्वस्त जाले. लोकांची घरां, जनावरां आनी शेत बागायती व्हांवून गेल्ल्यान लोक व्हडा संकटात पडल्यात. अशा वेळार संवसारभरच्या लोकां मदीं मनीसपणाचे भावनेंतल्यान ह्या लोकांक आपापले परीन मजत धाडली. बाणावली ब्लॉक काँग्रेसीन लोकांक उलो मारलो आनी लोकांनी सद्भावनेन भरपूर मजत दिली. ही मजत एकठांय करून काँग्रेसीन आसामांत धाडून दिल्या. काँग्रेस कमिटीन एक इनिशिएटीव घेतली आनी 15 ऑगस्ट फ्लड रिलीफ मटेरियल आसामाक धाडपा एक आमी आख्या आमचे बाणावलेचे कॉन्स्टिट्युएन्सी लोकांक एक उलो मारलो. आनी खरें सांगपा म्हळ्यार जायत्या लोकांन आमचो उलो आयकोन तांणी आपले फूल नापाकळी हांगा ह्या ऑफिसांत हाडून दिली. आनी आयज तुमी पळयतात हांगासर जायतो एपार आमच्या गांव भावांनी हाडून दिलो. आनी आमी ब्लॉक बाणावली ब्लॉक आख्या कमिटीन आमी इनिशिएटीव घेवन
हे जायते आमी तांकां लागता त्यो वस्तू हाडून हांगासर एकठांय केल्यात आनी आमी आतां त्यो धाडून दितात. सो आमच्या बाणावलेच्या सगळ्या लोकांक हांव काळजांतान आनी आमच्या ब्लॉकाचे मेंबरांक सगळ्यांक हांव काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. आनी असोच हुस्को आमी आमचे भाव भयणां सगळे सदांच दाखोवंक आनी तांच्या आदाराक जेन्ना आमचे खंयच्याय कोणशांनी आमचे इंडियेचे जावं भायले देखून गांवांत जेन्ना असल्यो दुर्घटना घडटात तेन्ना आमी तांकां आदार दिवचो हे आमचे आवडे आनी ओत्रेक. आमी एक उलो मारलो आसाम फ्लड जालो तेन्ना आनी जायत्या लोकांनी उदार मनान आमकां जायते आयटम्स दिल्या लायक बेडशीट्स, मागीर आमकां मॅट्रेस, फ्लो मॅट्रेसीस, टावल्स, मागीर प्लेट्स, कप्स, सॅनिटरी पॅड्स, मागीर ब्लिचींग पावडर, बाकट्स, हे भाशेन जायते वस्तू आमकां उदार मनान लोकांक दिल्ले आसात. जे कोणी आमकां दिला हे सगळे तांकां पयलीं देव बरें करूं म्हणटा. बट एक सांगूंक सोदता, आमची काँग्रेस पक्ष जावं काँग्रेस बेनावली ब्लॉक आमी एक पॉलिटिकल पार्टी आनी जायत्या दिसाक लोक कितें म्हणटा पॉलिटिकल पार्टी म्हणजे आमी फकत ऑपोजिशन करपाचें ओ इश्यू रेज करपाचे. बट केन्नाय केन्नाय आमकां अशें करून कन्स्ट्रक्टीव वर्क करप सारकें. यू हॅव टू ऑल गेट टुगेदर अँड रायज अबाव पार्टी लेवल्स whenever such kind of a situation arises in the country. हे आसामाक गोंय जावं ना बट आसामाक जाला बट तरी आसतना आमी सगळ्यांनी हुस्को दाखोवपाचो गरज आनी हे भाशेन आमी आमचे देशा पासत आमी वावरपाची गरज. हेर राज्यांतले बस स्टँडाचें निरीक्षण करून थंय मेळिल्ल्यो सुविधा जाणा जावन घेतल्यात. गोंयांतूय अश्योच सुविधा आसलेले बस स्टँड बांदतले, कदंबा महामंडळाचो चेअरमॅन उल्हास तुयेकारान म्हटलां. कदंबा येरादारी महामंडळानं वास्को, मडगांव, म्हापसा, पणजेचे बस स्टँडाचे सोबितीकरण करपाचें ठरयलां. आता हे बस स्टँड PPP तत्वार दुरुस्त करचे काय सरकारी नियंत्रणा खाला दवरचे हेचेर चर्चा चल्ल्या. त्या जाग्यांचेर अत्याधुनीक बस स्टँड पळोवपाक मेळटले, उल्हास तुयेकारान सांगलें. खुबशे अशे बस स्टँड आतां सध्या आमी वास्कोचो बस स्टँड ऑलरेडी आमी घेतला आनी तो बरो मॉडर्न बस स्टँड जातलो. त्याच प्रमाणे मडगांवचो बस स्टँड आसतलो, पणजेचो बस स्टँड आनी वास्कोचो बस स्टँड. ह्या तिनूय बस स्टँडाची आमची बरें आमचो मॉडर्न बस स्टँड जावपाक जाय. तो खातीर आमचो प्रयत्न आहा आनी सरकाराचो प्रयत्न आसा आनी त्या खातीर तेजे खातीर उलोवप चालू आहा. म्हणजे पण PPP मॉडल दिवपाचो काय सरकारान करपाचो हेजेर उलोवप चालू आसा. आनी म्हाका दिसता हे तिनूय बस स्टँड बरे करपाची खूब गरज आसा. कारण बाकीच्या स्टेटींनी पळयता बस स्टँड अशे बरे आसता सगळे, तेजे सगळी फॅसिलिटी आसता. त्याच पद्दतीचेर आमचे गोंयच्यो बस स्टँड मेजर वास्को आसतलो, मडगांव आसतलो, पणजे आसतलो, म्हापसा आसतले बस स्टँड आमी बरे मॉडर्न बस स्टँड करपाचो प्रयत्न आसा. कितें आसा आमचे मेन म्हणल्यार थंय तुमकां शॉपास आसतली, ऑफिसां आसतली, जावं तुगेले मिनी थिएटर आसतली. म्हणजे खुबशे तेजेर जे कितें बस स्टँडाचेर लोक जर खूब वेळ उरले जाल्यार तांकां एंटरटेनमेंट जावपाक जाय त्या खातीर थंय सिस्टम आसतली. अशें विविध थंय हे आसता बस स्टँडाचेर बाकीच्या स्टेटींनी आहा तशें ते सगळे थंय सर्वीस थंय मेळटली. हांगा इतली प्लेस आसा फायनल कितें जावना अजून, तेच्या नंतर आमी डिटेल्स सांगपाक शकता. त्याच प्रमाणे आमी आमचें जे मेन ऑफिस आहा पर्वरी तें आमचें एक हावजींग बोर्डाच्या फ्लॅटान भितर आसलेलें खूब वर्सां जालीं. तें सुद्दां आमी आतां नवें ऑफिस आमचें सेंट्रल वर्कशॉप पर्वरी आहा थंय आमी बरें सुजनाचो आमचें ऑफिस आसतलें आनी थंय हॉल आसतलो अशे तरेचे. आनी थोड्या दिसांनी तेजें टेंडर जावपाचें जे आमचे सुडा मार्फत तें काम सुरू जातलें. हे जाल्यार फाटल्या दिसांनी ते कितें रस्ते बी डॅमेज जालेले ते फोटोज बी काडले कितें अर्जंट आमी. सो आमचे ऑनरेबल PWD मिनिस्टर दिगंबर कामतीन ते इमिजिएटली करून घेवन करपाक लायले आनी करून घेतलेली आसा. अशें बसपाचें पॅसेंजरांक त्रास जाता. तांकां फॅन ना आतां गरमी सगळे हय. ऑब्वियसली तेजेर विचार करून आमी फॅसिलिटी ज्यो कितें आतां दिवपाकूच जाय आमी दितले. तेन्ना आमी बस स्टँड हो आसा आमचो कदंबा आमचो चलता तो सारको आमच्या सरकाराचेर डिपेंड आसा. आमी पळयता की आमच्यो बसी आसतल्यो जावं आमचे बाकीचे कितें बस स्टँड रिनोवेट करपाचे सगळे आमचे सरकाराच्या अनुदानाचेर चलता. जे कितें आमचें अर्निंग आहा डे बाय डे त्या अर्निंगाचेर आमचे आमी पार्ट्स आसतले, पयस रिपेर आसतले, जावं आमच्यो टायर्स आसतले, जावं बॅटरी आसतल्यो, तर विविध ज्यो बशीन ज्यो कितें लागता तो सगळो खर्च आमचे रेव्हेन्यू जो जाता आमचो डे बाय डे तेजेर चलता आमचो. फकत आमकां पगार जो आसा आमी जर बसी नव्यो घेवपाच्यो तो सगळो सरकारचेर आमी डिपेंड आसता आनी सरकार वेळोवेळी ती आमची मदत करता. कारण ही एक सेवा हितून प्रॉफीट लॉस न पळयता आमी सेवा दिवपाचो प्रयत्न करता. कारण
ट्रान्सपोर्ट सिस्टम बी बरी आसपाक जाय स्टेटीन लोकांक वेळेवर टायमार कामार पावपाक जाय हेजो आमी सदांच काळजी घेतात माननीय मुख्यमंत्र्यान म्हटलेलें की जे इंडस्ट्रीन महिला आसता आनी कितें आसता तांकां सुद्दां खंय तरी कन्सेशन आसपाक जाय ताका फ्री दिवपाक जाय हेचेर सरकार हेचेर विचार करतलो आनी म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्याचो हेचेर विचार आसा करून दिवपाक. मुख्यमंत्री नुस्तेमार मजत येवजणे खाला नोंदणी करपाक बोट ऑनरा खातीर खाशेले वर्कशॉप घडोवन हाडले. हे येवजणे खाला पात्र लाभार्थ्यांक मरण आयिल्ले जाल्यार 50,000 मेरेन अर्थीक मदत दितात. बागा सेंट खुरीस नुस्तेकार संघटनेच्या वांगड्यांनी सांगले. नुस्तेकार वा ह्या वेवसाया कडेन जोडिल्ल्या लोकांक हेर जायत्यो कल्याणकारी येवजणी समजून घेवपाक आनी अर्ज करपाक मजत करपाक हें शिबीर दवरिल्लें. तातूंत ज्येश्ठ नागरीक पेन्शन, भलायकी जतनाय, कल्याण येवजण्यो, एकोड्या बायलांक आदार, वैजकी मजत आनी DDSSY भलायकी जतनाय येवजण हांचो आस्पाव आसलो. सो आतां तुमचे कोण हाडे व्हडे बीन आसा DRC आसा ओके. सो आमचे डिपार्टमेंट व्हडे कन्स्ट्रक्ट करपाक केनो कन्स्ट्रक्ट करपाक सबसिडी दिता प्लस व्हड्याचे तुमी कितें यूज करता नेट. सो नेटाकू खातीर आमी सबसिडी दिता प्लस मागीर आनी कितें जाय पडटा तुमकां व्हडे करपाक मशिनाक पेट्रोल हे करपाक यूज करपाक आमची गव्हर्मेंट आमचो सबसिडी दिता. मागीर तुमी इन्शुरन्स खबर आसा तुमकां आमचे आमचे 2 टायप इन्शुरन्स जाला आनी हालीं रिसंटली आमची एक न्यू स्कीम नोटिफायड जाल्या ती म्हणटा मुख्यमंत्री मजत येवजण. आफ्टर डेथ म्हणटा ती आतां कोणी आखिरी रजिस्टर्ड फिशरमॅन आसता न्हू आफ्टर डेथ ती नोंदणी कोण दवरिता पळय ताका 50,000 मेळटा. आनी दुसरो आसा पळय ताका ग्रूप एक्सिडेंटल इन्शुरन्स स्कीम म्हणटा. तो जेन्ना फिशींग करता आसतना तुमकां कितें एक्सिडेंट जालो समज तुमकां पाय फ्रॅक्चर जालो जाल्यार तुमकां 25,000 मेळटा हॉस्पिटलायजेशन फी आसता पळय तशी. आनी समज इन केस फिशींग करता आसतना डेथ जाली तूं पडलो फिशींग करता आसतना व्हडलो घेता कितें जालें आफ्टर डेथ पायलट मेळटा क्लेम करपाक मेळटा. सो ती JIS आसता पळय ती फक्त जेन्ना फिशींग करता आसतना कितें जाल्यारूच. आनी न्यू स्कीम नोटिफायड जाल्या पळय मुख्यमंत्री मजत येवजण स्कीम ते आफ्टर डेथ कोण नॉमिनी आसा पळय तेणें विथीन 3 मंथ क्लेम करपाचें ताका 50,000 मेळटा. तुमी हांगा कोण चडशी एरिया नुस्तें बी कोण विकता कार्ड आसा येल्लो कलरची कोण अग्रिना करपा खातीर चड कांय डॉक्युमेंटेशन नाका 2 फोटो आधार कार्ड आनी 15 year रेजिडेंस सर्टिफिकेट. ओके. सो इतलें हें करून मागीर तो तिसरे बुक येल्लो कलरचे कार्ड दिता. सो तुमी ते मागीर नुस्तें विकपाक वयू शकता ते बुकाचे वयल्यान. प्लस तुमकां नुस्तें विकपाक किट सुद्दां मेळटा. ते समज कार्ड केलें न्हू फीश वेल्डर आमची आतां न्यूज रिसंटली नोटिफायड जाल्या तितून भितर तुमी 10,000 सामान तो आसा न्ही जाल्यार 1,000 तुमकां पे करचें पडटा 9,000 फूल गव्हर्मेंट पे करता. A lot of phone calls from our constituency and other constituencies. People do not take interest in their own फॅमिली कार्ड जे दयानंद सोशल सिक्युरिटी स्कीमचे कार्ड हे कितले इम्पॉर्टंट. ताका 6 lakhs आहा तुमकां खबर आहा 6 लाखाचे कार्ड ते. आतां आमी GMC वयता खुबशे जाणांक हात दुखले म्हणटा कोण म्हणटा हॉट्यान दुखता पोटान दुखता बट एक्चुअली समटायम्स इट इज अ हार्ट अटॅक एंड व्हेन GMC टेल्स यू टू डू दॅट टेस्ट तेजे उपरांत एंजिओग्राफी करता केन्ना केन्ना ब्लॉक्स मेळटा आनी ते ऑपरेशन प्रायवेटली करी जाल्यार 4-4.5 लाख बिल तेजे. सो GMC चार्जीस अराउंड 1.5-2 lakhs सबसिडायज आसतले. आतां कोणा कडेन कार्ड ना जाल्यार ताणें फारीक करचें पडटा ते पयशे. आमचे थोडे गोंयकारांक खबर ना आनी आमी गोंयकार म्हणटा आरे आमी गोंयकार मरे आमी कित्याक फारीक करप. त्या खातीर गव्हर्मेंटान ते कार्ड केल्ले आहा आनी चडशे जाणांची कार्डां एक्सपायर जाले. एकदां कार्ड करता आमी सीक पडना म्हणटा आनी आमी कित्याक रिन्यू करपाची गरज आहा रिन्यू करिना. आनी त्या खातीर सगळे लोक आमच्या ऑफिसान येता मागीर म्हाका वयचो पडटा थिंगा स्पेशली. मागीर ते आप टू चीफ मिनिस्टर वयचो पडटा की हेचे कार्ड आसले वा हेचे कार्ड आमी करपाक दिला ते येतले ऑपरेशन ऑलरेडी जालें पूण कार्ड 2 दीस लेट येतले ते परमिशन हाडचें पडटा. थोडे जाण लोक परमिशन दिवन हाडिना सोमते घरा येतात 2 लाख म्हणत जाल्यार कार्ड ना काय ना चल घरा. हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या गोंयकारांक प्रिंट आनी सोशल इलेक्ट्रॉनिक मिडिया
हांव कित्याक रिक्वेस्ट करता की आमी आमची काळजी आमी खूब घेवपाची गरज आसा आनी जेन्ना आमी म्हणटा आमची काळजी घेतली जाल्यार पयले इम्पॉर्टंट दयानंद सोशल सेक्युरिटी स्कीम कार्ड विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सांगचे म्हटल्यार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हाचे मेन इम्प्लिमेंटींग स्कीम्स ज्यो आसा त्यो सगळ्यान पयलीं स्टार्ट जाता. तुमची मेन सुरवात जाता एक कृषी कार्डा वयल्यान. कृषी कार्ड ह्यो एक शेतकाराचो पुरावो जेचेर फार्मर आपली जी शेतां आसा ती रजिस्टर करता. कितले जाणांची हांगा कृषी कार्डां आसा? कोण शेतकार आसा? सो सगळ्यान पयलीं जर तुमकां कसली स्कीम घेवपाक जाय डिपार्टमेंटाची जाल्यार कृषी कार्ड पयलीं करचें पडटा. कृषी कार्ड करपाक तुमचे एक 14चो उतारो जो आसा तर तुमचें शेत आसा, तुमचें भाट आसा, जितून तुमची माड आसा, कवाती आसा, कितें प्लांटेशनल क्रॉप्स आसा किंवा तुमी शेत लायता, अळसाणो लायता, कसले वेजिटेबल क्रॉप लायता जाल्यार तुमी एक 14चो लेटस्ट उतारो काडून आमच्या ऑफिसान घेवचे. केले तुका जाल्यार म्हाका अशी म्हण आसा. सिवरेजीचें बुरशें उदक लीक जावन बागा न्हंय बुरशी जाल्या अशें सांगपी व्हिडिओ व्हायरल जाल्या आनी हो प्रकल्पच बंद करचो पडलो. 25 दीस जावन गेले प्रोजेक्ट बंद केल्यार. त्या बोवाळात सिवरेज भरपी ट्रकवाल्यांचेर उपासमारीची पाळी येयल्ल्यान ते हुयेली मारपाक लागल्यात. सिवेजीचें उदक व्हरपाक कानोळी पंचायतीचो टँकर येयलो. ते भायर आनीक खाजगी टँकरवालो येयलो. तेका लागून परत कोफूसांव जालें. तेंचेर कारवाय करात थळाव्या टँकरवाल्यांनी मागला. बागा प्लांट जो आमच्या गोंय सरकारान आमच्या खातीर केला तेजे प्रोजेक्ट लायक आमी तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी एक आशा आशिल्ली की प्लांटाक लागून आमचें पोट चलतलें म्हणून आमी सगळ्यांनी आत्मनिर्भर जावपा खातीर गाडयो काडले. आतां जेन्ना प्लांट सुरू जालो ओके आनी आमी आमच्यो गाडयो पयलीं जेन्ना प्लांट सुरू जालो पळय तेन्ना हांगा खूब ओवरलोड जावंक लागलो आनी त्या ओवरलोडिंगाक लागून आमची फाटली रिवरूय मातशी पिड्यार जावपाक लागली. आनी तेन्ना आमच्या आमदारान मेतेर जावन तो त्या 60 गाडयो दिसा घेताल्यो. ओके तो एक स्ट्रीमलायन केली की आमच्या गांवांत हांगा फक्त 20 ते 25 गाडयो येतल्यो म्हणून इन्क्लुडींग पंचायत. ओके सो तो एक बरें एक स्टेप घेतले आमदारान की लिमिटेड गाडयो जाल्यो, टायम फ्रेम आशिल्लो, बेस्ट आशिल्लें, एवरीथींग वॉज स्मूथ. ओके आनी आमी जे आसा टँकरवाले ओनर आसा पळय तांच्या दिसाक एक गाडी सुट्टाली हांगासर. इट वॉज फेर इनफ फॉर एवरीबडी. ओके आतां जाला कितें गेले 25 दीस कोणी व्हिडिओ घातलो आनी सांगलें की बागा प्लांट पिड्यार बागा रिवर पिड्यार जाता आनी ऑल दॅट आनी परत हो प्लांट बंद जालो ओन्ली फॉर पयलीं बंद सगळ्यां खातीर जालो. ओके मागीर तांचे खंय मिटींग जाली आनी द प्लांट वॉज ओन्ली ऑपरेशनल फॉर पंचायत गाडयो. पंचायत म्हणजे कलांगूट पंचायत आनी कांदोलीम पंचायत. ओके आतां आमी म्हटलें बरें आय पर्सनली मेट मायकल सर. ओके आनी हांवें तांकां सांगलें आमचो प्रॉब्लम कितें आहा पळय तो. सो मायकल सरान म्हाका सांगलें मागीर वेट फॉर फ्यू डेज. ओके रिपोर्ट गेला. रिपोर्ट जातकूच जें आमचें कितें जातलें तें आमी सगळ्यां खातीर उरतलें आनी ही वील रिस्टोर दीस मॅटर म्हणून सगळ्यांक. ताणें म्हळें सर बरें आमी रावता. देन हांवें मेट आमचे सरपंच आशिल्ले पळय तांकांय सांगलें सर आमी हो प्रॉब्लम फेस करता. पंचायतीची गाडी सगळ्याक पावोंक शकना. ओके हांगा एस्टॅब्लिशमेंट्स खूब आसा, हॉटेल गेस्ट हावस, घरांतल्यो कोण उरली ना. घरांतली टांकी केन्ना 10-15 वर्सांनी खाली जाता. मॅक्झिमम कितें आहा हांगासर रेस्टॉरंट, गेस्ट हावस, हॉटेल्स. ओके आनी सगळ्यांकूच ह्यो पायपलायन्स वचोंक ना. सो ताका लागून कितें आमचें पोट भरतालें त्या गाडयांचेर त्या हेजेर वचून. आतां त्यो गाडयो जाता कितें पावसांत ते कितें करताले भायर सोडटाले कळनासलें लोकांक. पूण आतां जेन्ना ते करता न्हू पंचायत गोज एंड फायन दे. कोण सांगता पंचायत गोज एंड फायन दे तें बरें आसा. पूण सरपंचांनी सांगलें मागीर जातलें ना मातशें थोडे दीस म्हणून. आतां आमी काल एक व्हिडिओ आमच्या दोळ्या मुखार आयलो की कांदोलीम पंचायतीची गाडी ओके आनी एक प्रायवेट टँकर जो ह्या बागा प्लांटान लिस्टेडूच ना. ओके आहा पळय त्या सराच्या ऑफिसानसून लिस्टेड करून हांगा पावल्ले आसा. तो टँकर हांगा लिस्टेड ना. ताणें हांगा येवन काल क्रॉसींग केलें एन्ड सेम गाडी पंचायतीच्या गाडयेन घालून ते हांगा ऑफलोड जाल्या. ओके तुमच्या कडेन आमी ते हे पावयल्ले आसा स्लिपी पावयल्ले आसा कांदोलीम पंचायत. आतां म्हाका खबर ना हेका आमचे सरपंच जो ब्लेज आसा कांदोलीमाचो ताका खबर आसा काय ना की तेच्या ड्रायव्हरान कितें केलां पळय. ऑब्वियसली ड्रायव्हर आपले बॉल्सा भरपाक पंचायतीचें नांव घाण करता आनी सरपंचाचें नांव घाण जालें हितून ब्लेज आय डोंट थिंक सो ब्लेज नो एनीथींग अबावट इट. कित्याक रिसीट पंचायतीन लोक वचोन काडटा आनी तेच्या उपरांतूच गाडी येता हांगासर. दॅट इज अ स्ट्रक्चर सारकें. पूण आतां हांगासर तेंच्यान हांगा खाली केला. कोण तरी नांव आसा आनी तें नांवूय कळना कोणाचें पळय तें घरा कडली म्हूण दाखयल्ली आसा.
म्हणजे आता ही गाडी आनी पंचायतची गाडी पंचायत हांव ब्लेझा कडेन मागता की ताणें हाचेर लक्ष घालपाचें आनी ताबडतोब त्या ड्रायव्हराक सस्पेंड करचो. एक मागणी आमची. दुसरी मागणी, जी गाडी आमच्या चेअरपर्सन संकल्प आमोणकर सरा कडेन मागता, तुमी सिडकिलाचे चेअरपर्सन जाल्ले आसा, ह्यो दोनूय गाडयो बॅन करच्यो हेंचेर. कारण आयज हेणी केला, फाल्यां आनी कोण करतलो. आमच्यो गाडयो बंदूच आसा. आमी रावली न्हू, 500 काडून रावली न्हू, की सर आमदार आनी सरपंच आमच्या खातीर कितें तरी वाट काडटलो ना, प्लांट चालू जातलो म्हणून. हें म्हटलां पळय तें कितें, इट इज नॉट इजी 1 म्हयने गाडी बंद दवरप. यू हॅव टू पे एका ड्रायव्हराचे एक 30,000 आसा, प्लस आमचे इन्स्टॉलमेंट आसा, सो दॅट कम्स टू नेक्स्ट टू ऑलमोस्ट 65,000. आनी इट इज नॉट फिजिबल ऑन एवरीबडीज पॉकेट. कोणाची 2 गाडी जातात, तेणी कोणी समज न्यू गाडी घेतला, तेच उरले 140. इट इज नॉट इजी ते पयशे भरपाक आमकां. आनी 1 म्हयनो काय करून आमी केले ते गाडी. आतां कितें जाता, आमच्यो गाडयो स्टार्ट मारून गरम करपाच्यो आनी दवरपाच्यो, बॅटरी चार्जिंगेन दवरता आमी. तर हें जालां. फक्त हांव इतकेंच मागता सरकारा कडेन, आत्मनिर्भर म्हटल्यार माई मॅडमाक, सो मातसो आमकां सपोर्ट करा, तुमी आत्मनिर्भर. बंद दवरलो म्हणटकीर आमकां खूब त्रास जाले. आतां गाडयांक म्हणून कितें गव्हर्मेंट तुमकां आतां सांगपाची गरज ना, कित्याक 55-60,000 इन्स्टॉलमेंट आसा. आनी ड्रायव्हर दवरलेल्या गाडये तांकां 30,000 पेमेंट फारीक करचो पडटा. आनी हेल्पर आसा, हेल्पराक आमकां 15 ते 20,000 फारीक करचे पडटा. म्हणटकूच हें आमकां सारकें आतां लॉस जाल्लें आसा. आनी आतां आमी पळय हॉटेल सोडचें पडटा म्हणून आमी हॉटेलाची काडटा ट्रीप. एक 5,000 ट्रीप काडली, ती ट्रीप जर आमकां मडगांव व्हरून खाली करची पडटा जाल्यार आमकां फक्त 500 रुपया उरता. 500 रुपया उरून आमचें तें जायना. ड्रायव्हराचें जायना, हेल्पराचें जायना आनी पात्रांवाचें जायना. म्हणटकूच आमी चडच चड सरकारा कडेन मागता आनी सरा कडेन आनी आमच्या MLA कडेन मागता की चडांत चड बेगीन प्लांट चालू करचो आनी आमच्यो गाडयो घेवच्यो, ही रिक्वेस्ट आसा. आणि आजच्या कोंकणी खबरांक सोंपता. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprime@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावत प्रायम.